अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा ज़ुबैर है और मैं MRC काउंसलर के तौर पे माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आपने बहुत पसंद किया हमारा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक सिलसिला है, जिसमें हम ऐसे सवालात पूछते हैं जो कि लोगों के जहन में होते हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो या फिर वो पढ़ने के लिए हो। आम आदमी के जहन में बहुत से सवालात होते हैं, बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं इसमें कि उससे कैसे बचा जाए, कैसे सही तरीके से महफूज और बाखबर हिजरत इख्तियार की जाए। ऐसे ही सवालों के जवाबात हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे MRC काउंसलर्स आपको फराहम करते हैं। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ हमीदुल्लाह मौजूद हैं। हमीदुल्लाह MRC काउंसलर हैं और वो हमें बताएंगे, आज हम बात करेंगे कि जाली नौकरी के इश्तिहारात क्या होते हैं, हम उनकी शनाख्त कैसे कर सकते हैं, हम उनसे कैसे बच सकते हैं, इनका मकसद भी क्या होता है। तो आए हम हमीदुल्लाह से बात करते हैं। हमीद, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि जाली नौकरी का इश्तिहार क्या होता है, फेक जॉब ऑफर जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, वो क्यों होता है, उसका मकसद भी क्या है? थैंक यू सो मच आयशा। एक्चुअली जो हमारे व्यूअर्स को भी ये मैं बताता चलूँ कि जाली नौकरी या जो जाली इश्तिहार होता है, ये ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया पे इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा जा रहा है, इसका रुझान देखा जा रहा है। और ये जाली इश्तिहार अखबार, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे शेयर किए जाने वाला एक ऐसा इश्तिहार है जो कि दर हकीकत ऐसी नौकरी की जो है दर हकीकत वजूद नहीं रखता। इस तरह की मुलाजमत में नॉर्मली क्या किया जाता है कि आपकी पुरकशिश तनख्वाह रखी जाती है, पुरताइश रिहाइश सादा उसकी जो अहलियत होती है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत सादा होती है, और उसके साथ बैरून मुल्क काम करने के एक दिलचस्प मौके दिखाए जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ऐसे जो लोग ज़्यादातर जो गैर रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं, पैसे की खातिर जो सादा लोग अफराद होते हैं, उसको मोस्टली अपने जाल में फंसाते हैं इस तरह की ऑफ़र्स देके। अब इसके जो मकसद आपने पूछा है कि इसके क्या क्या मकासद होते हैं, तो इसमें जो सबसे जो मेजर मकसद है कि झूठे वादों की बिना पे माली फ़ायदा हासिल करना, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं कि उन्होंने एट द एंड आपसे प्रॉफिट लेना होता है। धोखाधड़ी की सरगर्मियाँ ये मौजूद हैं इसमें। इसके साथ इंसानी स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी लोग शिकार हो सकते हैं। इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग पे भी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो ये इस लोगों से इस तहत फंसाते हैं अपने तरह से। और अनदर थिंग कि जो कमज़ोर सादा लोग अफराद जो एक इश्तिहार को वेरीफाई नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको अपने जंगल में बसाना हिजरत के लिए कि आपको बैरून मुल्क हम बहुत ईजी तरीके से, और ये ईजीएस्ट वे है जिसमें हम आपको बाहर पहुँचा देंगे। यानी कि वो लोग जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन मासूम लोगों को नौकरी का झांसा दे के बाहर ले जाना, जबकि असल में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो ऐसी लालच देते हैं कि आपका रोज़गार लग जाएगा और बाहर के मुल्क में और अच्छा रोज़गार लग जाएगा। थैंक यू उम्मीद हमें बताने के लिए। लेकिन साथ में हमें ये भी बताइएगा कि एक आम आदमी जिसकी इतनी समझ नहीं है इन चीज़ों के बारे में, वो कैसे ये देख के समझ सकता है कि ये इश्तिहार असली है, ये इश्तिहार जाली है? शनाख्त कैसे करे एक आम आदमी? आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि अगर कोई भी बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला करता है, बैरून मुल्क जाता है, वो जाना चाहता है, सबसे जो पहली बात है कि आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आपको ऐसी कोई ऑफ़र होती है तो आप लाजमी शेयर करें, अपने हल्का अहबाब में उनके साथ शेयर करें। इस तरह रेलिवेंट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, जैसा कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर भी है, हमारा इदारा कायम है, हमारा नंबर मौजूद है, आप हॉटलाइन नंबर पे कॉल करके उसके सबसे पहले वेरीफाई कर सकते हैं। इसके कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं कि जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जॉब ऑफ़र मेरे पास जेन्युइन है या ये जाली इश्तिहार है। सबसे पहले अब रेड फ्लैग में कि मुलाजमत की तफसीलात होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं, उसकी शराइत और तफसीलात देख लें कि ये इसमें ये गैर वाज़िया तो नहीं है। दूसरा, आप हर बंदे को पता होता है कि उसकी कितनी वर्थ है। अगर उसकी वर्थ से ज़्यादा उसको पैसों की ऑफ़र हो रही है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अब आपसे ऑनलाइन पैसों की डिमांड की जा रही है व्हाट्सएप के ज़रिए, या जिस एजेंसी ने या जिस किसी ने भी आपको जॉब ऑफ़र दी है उसके कोई मखसूस जगह नहीं मौजूद और वो आपसे ऑनलाइन पैसों का तकाजा कर रहा है, तो ये भी रेड फ्लैग है। इस तरह पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी।
پھر جس ای میل سے آپ کو فار ایگزامپل آپ کو رابطہ ہوا ہے تو یہ ایک پرائیویٹ ای میل ہو. جس طرح کہ اگر کسی آرگنائزیشن کی کوئی جاب آفر آتی ہے تو اس کی پراپر اپنی آرگنائزیشن کی ای میل ایڈریسز ہوتے ہیں, پراپر ان کے ڈومینز ہوتے ہیں اس چیز. پرائیویٹ ای میل جس طرح ہو گئے جی میل, یاہو, ہاٹ میل وغیرہ سے اگر آپ کو جاب آفر آتی ہے تو یہ بھی ایک ریڈ فلیگ ہے. اسی طرح آپ کو جو جاب آفر موصول ہوئی ہے اس کو آپ غور سے پڑھ لیں, اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کوئی اکثر جو جعلی آفر ہوتی ہیں اس میں ٹائپنگ ایررز ہوتے ہیں, گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتے ہیں, اس میں اکثر ایڈیٹنگ ہوئی ہوتی ہے, یہ بھی ریڈ فلیگز ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سے وہ کوئی ذاتی معلومات کے بارے میں آپ سے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ بینک کی معلومات آپ سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی اور ذاتی معلومات کے لیے تقاضا کیا جا رہا ہے, تو یہ بھی ریڈ فلیگ ہے. تو اس طرح کافی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ امپلائمنٹ میں اگر دیکھتے ہیں کہ کسی کو آن لائن ڈائریکٹ امپلائمنٹ میں جاب آفر ہوتی ہے تو اس میں موسٹلی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی. پیسوں کی ڈیمانڈ اگر او ای پیز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز انوالو ہوتے ہیں تو تب وہ بیرون ملک نوکری دینے کے اگینسٹ کچھ سروسز چارجز لے رہے ہوتے ہیں. آپ کو ڈائریکٹ امپلائمنٹ کے تحت خود آپ نے اپنے لیے نوکری آن لائن تلاش کی ہوئی ہے اور وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ریڈ فلیگ ہے. آپ کو جس کمپنی کے تھرو آفر آئی ہے اس کمپنی کا آپ اگر سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اس کو دیکھتے ہیں اور اس کمپنی کا پراپر انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ سے نہیں مل رہی, تو یہ بھی یہاں سے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو کافی یہاں پہ طریقہ کار ہے جس سے آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی خود بھی کر سکتے ہیں, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں مائیگرنٹ ریسورس سینٹر ایزیلی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دے گا. آپ ڈیٹیلز شیئر کریں, ہمارے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں, ہمارا ہاٹ لائن نمبر موجود ہے, تو وہاں پہ بھی آپ اگر کسی کو کوئی جاب آفر ہے ہم سے چیک کروا سکتے ہیں. ہمیں کافی کیوریز آتی ہیں جس میں ہم نے کافی جابز ویریفائی کی ہیں, جس میں فیک جاب آفرز بھی ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ انفارچونیٹلی اسکیم بھی ہوئے ہیں, کچھ کے ساتھ بالکل ہونے والے ہوتے ہیں جن کو ہم آلریڈی بتا دیتے ہیں کہ یہ ویریفائڈ جابز نہیں ہیں. جی عائشہ, تھینک یو سو مچ حمید, آپ نے بہت ڈیٹیل سے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے شناخت کر سکتے ہیں ایسی نوکریوں کی جو کہ جعلی آفر ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی جعلی نوکری کو لازماً اچھی طرح اس کی ان سارے پیرامیٹرز پہ چھان پٹک کرنی ہے جو کہ ابھی حمید نے آپ کو بتایا کہ کس طرح چھان بین کی جا سکتی ہے کہ کون سی جاب جو ہے وہ اصلی ہے, کون سی نقلی ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹلی پیسوں کی ڈیمانڈ کریں, جیسے کہ بتایا میڈیکل یا کسی بھی اور سلسلے کے لیے بھی وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کسی دھوکے کا شکار ہوں, لازمی ایک بار جاب آفر ہماری مفت سروسز حاصل کرتے ہوئے ہماری ہاٹ لائن پہ کال کر کے ہمارے نمائندے سے ضرور ڈسکس کر لیں. اسی طرح کے اور سوالات لے کے ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے جو آپ کے ذہن میں ہیں, جن کے جوابات آپ چاہتے ہیں, تاکہ آپ کی ہجرت جو ہے وہ محفوظ رہے. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے ہم دونوں کو دیجیے اجازت. ونس اگین تھینک یو ویری مچ حمید, اور ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کے ذہن میں جو اگلا سوال ہے اس کو لے کے انشاءاللہ جلد.